गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, परम गुरवे नमः, परापर गुरवे नमः, परमेष्ठि गुरवे नमः, विश्व गुरवे नमः, आत्म गुरवे नमः, जगत गुरवे नमः, श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। पवित्र बुद्ध पूर्णिमार शुभ लग्ने श्री गुरुदेवेर पुण्य जन्मस्थान हबीबपुरे एवं এবৎসরের शुभतिथि बृहस्पतिवार पूर्णिमा विशेष गुरु पूर्णिमाय श्री गुरुदेवेर पुण्य जन्मतिथि पालन अवसरे आमी सर्वप्रथमे गुरुदेवेर माता पिता एवं पूर्व वंशज गुरुदेवेर परिवारेर समस्त भाई बोन गुरुदेवेर ग्रामबासी सबाइके आमार प्रणाम जानाच्छि एवं आमार भक्तिपूर्ण श्रद्धा अर्घ्य श्री गुरुदेवेर पादपद्मे अर्पण करछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वृक्षेर परिचय फूल और फल। फूल और फलेर नाम निये वृक्षे तार गुण एवं वृक्षेर प्रति श्रद्धा এই हबीबपुर ग्राम जार नामे एखन विश्व प्रसिद्ध से हबीबपुर माटीर पुण्य सन्तान हबीबपुर माटीर देव सन्तान हबीबपुर माटीर प्रकृत कृति सन्तान जिनी विश्व गुरु आमादेर गुरुदेव परमहंस स्वामी हरिहरानंद गिरी महाराजेर जन्मस्थान। ओई जन्मस्थाने गुरुदेवेर पुण्य मंदिरे ज्ञानप्रभा मिशन आनुकूल्ये गुरुदेवेर जन्मतिथि पालन। ए उत्सवे जारा उपस्थित आছেন सबाइके आमार श्रद्धा भक्ति एवं मंगल कामना। भारतवर्ष तखन पराधीन इंग्रेज शासने केवल ताओ नय तादेर कूटचक्रान्ते बंग प्रदेश दुई खंडित पूर्व बंग पश्चिम बंग समाजे राजनैतिक उष्णता तार संगे सांप्रदायिक तिक्तता समय এই रकम समय गुरुदेवेर आविर्भाव है 1907 मई 27 मई मे मासे बैशाख पूर्णिमा गुरुदेवेर पिता ठाकुर श्री हरिपद भट्टाचार्य माता ठाकुरानी श्री नवीन काली देवीर कोलमंडन करे ए देवशिशुर जन्म है। भाई बोन मिसे 11 जन गुरुदेवेर दशम सन्तान एवं गुरुदेवेर परे अनेक बछर परे एक छोट्ट बोन 11 जन भाई बोन निये ए परिवार ब्राह्मण परिवार कुलीन ब्राह्मण परिवार एवं এই परिवारेर सब भाईरा अत्यंत उच्च शिक्षित एवं गुरुदेव ताई
গুরুদেবের 5 ভাই মধ্যে 2 ভাই ছিলেন ডাক্তার, 2 ভাই ওকিল, আর গুরুদেবের ছিলেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। গুরুদেবের বড় ভাই বড়দা ভোলানাথ এবং গুরুদেবের সেজ ভাই সেজদা শৈলেন্দ্রনাথ দুজন ডাক্তার। গুরুদেবের 2 নম্বর ভাই এবং 4 নম্বর ভাই ওকিল এবং গুরুদেব পঞ্চম পুত্র সন্তান। গুরুদেবের ছেলে বয়স থেকে পিতা হরিপদ জেনেছিলেন এ শিশুর ভবিষ্যৎ, কারণ তিনি খুব ভালো জ্যোতিষ ছিলেন। জন্মকুণ্ডলী দেখে জেনেছিলেন যে এই শিশু একজন মহাপুরুষ, একজন সিদ্ধ পুরুষে রূপান্তরণ হবেন। শ্রী গুরুদেবের মুখ থেকে আমরা শুনি যে গুরুদেবের বংশে প্রত্যেক 3-4 পুরুষে একজন সাধু হয়ে গেছেন। সেই সৌভাগ্য গুরুদেবের জীবনে ঘটল। গুরুদেব তার তরুণ অবস্থায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় খড়গপুরের গৃহী সাধক বিজয়কৃষ্ণ, পরবর্তীকালে তিনি শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বরজির কাছ থেকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা গ্রহণ। 1936 সালে 35-36 সালে পরমহংস যোগানন্দজির দর্শন। 1938 ইংরাজি খ্রিস্টাব্দে তিনি পুরীতে কড়ার আশ্রমে ব্রহ্মচারী রবিনারায়ণ নামে যোগদান করেন। মৌন সাধক, নির্লিপ্ত নির্বিকার মহাপুরুষ। তিনি 10 বছরের কঠোর সাধনায় 1948 খ্রিস্টাব্দে তিনি নির্বিকল্প সমাধি ভূমিতে উপনীত হন। পরবর্তীকালে পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমৎ স্বামী ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ মহারাজের দ্বারা সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে স্বামী হরিহরানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। আমাদের গুরুদেবের কার্যধারা কেবল ওড়িশা বঙ্গপ্রদেশ মধ্যে সীমিত হলো না, কেবল ভারতের মধ্যে সীমিত হলো না। 50 বছর পূর্বে 1974 সালে তিনি ভারত ভূমি থেকে বিশ্বে ক্রিয়াযোগের বার্তা প্রচার করার জন্য তিনি ইউরোপ, পরবর্তীকালে আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা আদি বিভিন্ন দেশে ক্রিয়াযোগের বার্তা প্রচার করেন। গুরুদেব কেবল একজন সিদ্ধযোগী মহাপুরুষ ছিলেন তা নয়, একজন দরদি মানুষ। তার প্রত্যেক লোকের প্রতি কীরকম ভালোবাসা, নিজের গ্রামের লোকের, নিজের ওড়িশার লোকে এবং বিশ্ব লোকে। তাই গুরুদেব